nga anw yɛrɛ diinɛ mɔgɔw y'a don mɔgɔw hakili la ko bonya bɛ fɛn de la. O de y'a to mɔgɔw bana ala la fɛn ɲini kama. O de y'a to mɔgɔw bana an yɛrɛw la o fɛnko in kama. Tɛ politique mɔgɔw fɛn bɛ yala bi karamɔgɔw nɔfɛ ala ko don wa? U bɛ ala ko de la an t'u dɔn wa? Nka u bɛ girin n'u nana karamɔgɔ min ka kɛnɛ kɔnɔ u bɛ girin u kan ka tila k'u tanu ka tila ka a ka mɔgɔw maa minnu b'a nɔfɛ ka kɔrɔ fantan minnu b'a nɔfɛ ka kɔrɔ k'olu gɛn ka bɔ a kɛrɛfɛ ka o politique mɔgɔw sigi. Maa minnu bɛ sabarata la e nɔfɛ k'a bɛ dɔrɔmɛ t'i bolo nka bi i b'a sɔrɔ min yɛrɛ tɛ ala ko la fiyewu yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn jamana kɔnɔ nka fɛn b'a kun o de ka chaise bɛ sigi fo k'a gun i la ka a tɔgɔ sɛbɛn a kan o bɛna sigi o kan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli ni wale ɲuman dɔn o bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi ka bɛn 26 6e mois 2021 an nisɔndiyalen bi ka nin video in kɛ ka ci kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. An b'a daminɛ ni karamɔgɔw minnu bi k'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka si u ɲɛ la ka tilen baara wɛrɛ foyi tɛ u la. Sherif Usman Madani Haidara ale ka kumakan kelen o kumakan kelen k'o ɲɛɲini k'a fɔ k'u bɛ na radu kɛ a kan n'o ye ka kuma a kan burujali sira kan ko k'o kɛ ka cɛkɔrɔba in mangoya. Nka kuma bɛ adressé olu de la. Yani aw ka nin recherche ba in bɛɛ kɛ cɛ kelen kan muso kelen den kan n'a y'o kɛ ka recherche kɛ pour que jamana bɛ se ka jɔ cogo min na degun min bɛ aw faso kɔnɔ gɛlɛya min bɛ aw faso kɔnɔ ka se ka ɲɛɲinili kɛ o gɛlɛya bɛ se ka wuli cogoya min na ka baara ɲini ka di faso kɔnɔdenw ma. Aw bɛ ka recherche ba min bɛɛ kɛ cɛ kelen kan n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye. N'a tun ye o recherche kɛ aw faso ye sisan b'a sɔrɔ jamana in a bɔra degunba de kɔnɔ. Mais aw bɛ ka recherche kɛ cɛba min yɛrɛ kan ale m'a ka temps perdu k'a fɔ k'a bɛ recherche kɛ mɔgɔ kan diɲɛlatigɛ in kɔnɔ k'o k'a ka taabolo ye. Ale y'a ɲɛsin baara de ma. Baara minnu ni kɛnɛkan kow fana de don. Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ye waajuli hakɛ min kɛ Mali kɔnɔ ne ma Mali karamɔgɔ ye ko min ye a waajulu nombre ɲɔgɔn kɛ ne ma ye. A ye wulikajɔ min kɛ ka don burusiw kɔnɔ ka don viliw kɔnɔ ka taa diinɛ laseli min kɛ ne ma karamɔgɔ ye Mali kɔnɔ ko min ye o ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ ne ma ye. A ye laseli kɛ jogo sira kan ka adamaden nombre mun sɔrɔ u ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko i ye jogoko min fɔ anw jɛnna n'a ye ka tila ka tugu a nɔfɛ ne ma karamɔgɔ ye Mali kɔnɔ min ye o ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ ne m'o ye. O kɔfɛ a ye wele d'a ka kalandenw ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ jɔli ma. U ye baara minnu kɛ jɔli sira kan ne ma karamɔgɔ ye Mali kɔnɔ min ye a ɲɔgɔnna kɛ fiyewu m'a ye. Kɛnɛkankow de don. Bani ye weleli min da bi dɔgɔtɔrɔso 16 o jɔlen don. Kunu an kɔrɔ n'o bɛnna 25 6e mois l'an 2021 ma kumantukaw fɛ yen biriki fɔlɔ dara n'o ye dɔgɔtɔrɔso biriki fɔlɔ ye o dara kumantukaw fɛ yen kunu 25 6e mois l'an 2021 n'o bɛnna jumadon ma. An ka na baara wɛrɛw la imprimeriw jɔra boulangeriw jɔra maloforow ka aménager mɔgɔ caman bi ka baara kɛ a kɔnɔ olu kɛra.
ka taa se bankiw ma n'o ye afimi ye Mali la ka taa se baarada wɛrɛw ma Cherif Ousmane Madani Haidara a ye minnu bila sen kan ne ma karamɔgɔ ye Mali kɔnɔ ko min y'a ɲɔgɔnna kɛ parce que i tɛ se ka i ɲɛsin adamaden dɔ ma k'a fɔ ko i bɛ burujali de ɲini o tigi la ka si i ɲɛna o tigi kama ka tilen o tigi kama pour que i ka se ka sɛbɛnni kɛ ka n'i sigi réseaux sociaux sanfɛ k'i bɛ o burujali kɛ i tɛ se ka to o la fiyewu ko i bɛ baara kɛ i faso ye walima ka baara kɛ diinɛ i tɛ se Cherif Ousmane Madani Haidara ale y'a ɲɛ tilen baara de ma wa a y'a ɲɛ tilen fɛn o fɛn ma cɛ si tɛ yen diinɛ sira kan wajuli sira kan Mali kɔnɔ ko i sera ta ɲɔgɔn ma ne ma ye donc kɛnɛkan kow de don mais aw kana ɲina tuma dɔ an b'a ye u bɛ karamɔgɔ ka kumakan kɔrɔ dɔ n'o ye 90 ni 93 ninnu ka na o ni sisan kuma dɔw ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ ko a y'a yɛrɛ sɔsɔ mais an bɛ Ala tanu n'ale de y'a yɛrɛ sɔsɔ mais a ye wele de da tumana min na a ko bɛɛ lajɛlen ma ni ne ko n ko cɛ tɛ yen min bɛ se k'a bɔ a nɔ na mais ni o cɛ ma sɔrɔ ni karamɔgɔba ninnu cɛ la fo a y'ale yɛrɛ ka kumaw de ta san caman ba kɔfɛ ka na olu kuma ninnu tugu ɲɔgɔn na mais kuma ninnu bɔra ale de da nka aw kɔni ma se ka dɔ sɔsɔ a la wa a kuma fila in si tɛ yen ko u bɛ se ka kelen ta a la k'a fɔ ko wayi ko nin ye nkalon ye a tɛ yen donc hakilima bɛɛ b'a faamu karamɔgɔ ye kuma min fɔ kunun a n'a ye min fɔ bi i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ de ka jan ni dɔ ye dɔ ka surun ni dɔ ye a banna sinon kuma foyi t'a la ko min bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ parce que n'a sɔrɔla n'a tun ko Ala ko tan ko tun ye nkalon ye sisan b'a sɔrɔ nin karamɔgɔ ninnu ayi u bɔra n'o ye fan bɛɛ fɛ mais n'a y'a yɛrɛ ka kuma ta k'a bila ɲɔgɔn na mais ale de yɛrɛ y'a fɔ nka a kɔni ye défi min lancé aw kɔni ye o défi aw ma se ka o relever fiyewu donc bani de ye cɛ ye aw tɛ se ka se a la parce que a ye baara minnu kɛ a y'u kɛ Ala kama a ye laseli minnu kɛ a y'u kɛ Ala kama Ala tɛ sɔn k'a labila mɔgɔw kana ɲina tuma dɔw b'a ye ko sobaw bɛ ka jɔ Cherif Ousmane Madani Haidara ye soba minnu bɛ ka jɔ a ye aw ɲɛ bɛ o de la bi mais aw kana ɲina kunun a tun ɲinina hali karamɔgɔ bɛ si yɔrɔ min na mɔgɔ dɔw fɛ k'u bɛ taa ci nka a y'o tigi ni Ala de bila ɲɔgɔn na a ka so a ma se ka ci o de ye Bangoni Jɛnginɛbugu in ye bi donc aw kana ɲina kunun kɔ kunun min tɛmɛna karamɔgɔkɛ in u ye nin de wele k'a nɛgɛ ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ la ka taa pɔsɔnni kɛ a kɔnɔ pour que o b'a si latunu cogo min nka Ala ma sɔn ale de filɛ nin ye bi aw kana ɲina kunun tɛmɛna nin karamɔgɔkɛ in de suspend la Mali kɔnɔ k'a ti wajulu kɛ nka bi Ala sɔnna ni diinɛ ko kuma nana ni bɛɛ kumana ni Cherif Ousmane Madani Haidara ma kuma mɔgɔw bɛ siran fɔlɔ parce que o b'a dɔn ko belebele ma kuma donc Ala de bɛ yen kunun tɛmɛna don dɔw tɛmɛna aw kana nin soba ninnu filɛ don dɔw tɛmɛna a tun tɛ hali a ka dumuni ka tilera ani surafana ani daraka a bɛɛ lajɛlen dafalen wari a tun tɛ sɔrɔ a bolo o don tɛmɛna mais a ye nin bɛɛ kun a ma sɔn ka taa tɛgɛ jan mɔgɔ ye kɛnɛma a kunna n'a ye Ala kama bi Ala sɔnna ka maloforo hectare ba caman de di a ma bi kunun tɛmɛna yanni bi ka se kumantu min filɛ nin ye ni dɔgɔtɔrɔso filɛ ka jɔ a la bi n'a premier pierre dara 26e mois 2021 kɔnɔ mais Cherif Ousmane Madani Haidara bɛ bɔ Bamakɔ waati min na Sikasokaw ka wele la k'a bɛ taa Sikaso ka taa wajuli kɛ o y'a sɔrɔ a suspend la mais a ye degun caman de sɔrɔ a tɛmɛna kumantu de ka taa Sikaso mais Ala sɔnna bi dɔgɔtɔrɔso bɛ ka jɔ a tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso jɔra jamana caman na dugu caman na
Cherif Ousmane Madani Haidara tɔgɔ la a tun tɛ se ka se yen kunu a tun interdit la Kɔlɔnjɛba a ka so jɔra yen kunu donc munna nin so ba ninnu yɛrɛ bi ka jɔ Cherif Ousmane Madani Haidara ye f'a ko de faamu a fɔra ko a tɛ wajuli kɛ jamana min kan dɛ ko a interdit la dɛ o jamanadenw de ko Cherif Ousmane Madani Haidara bi jamana bɛɛ y'i ta ye o de la a siso o bi jɔ jamana in fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ f'a ko de faamu wa Ansaru y'a décidé de olu karamɔgɔ a tɛ taa jamana si la walima ka taa dugu si la ko a ka taa si hôtel la o ye Ansaru ka engagement de ye o karamɔgɔ a banna ale tɛ taa jamana la a tɛ taa dugu la k'a fɔ k'a bɛ taa si hôtel la o de banna nin ye engagement de ye Ansaru bolo ka ɲɛsin o karamɔgɔ ma mais a k'a faamu ala ko dɔrɔn de don sinon Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ si nin so ninnu kɔnɔ siɲɛ joli a ka dɔgɔ kojugu mais so ninnu nafa yɛrɛ bi se jamana yɛrɛ de ma n bɛ exemple dɔ di aw ma Subire n'o ye Côte d'Ivoire ye a région min bɛ yen bi ko région de la Nawa yen Ansaru ye so ba jɔ karamɔgɔ ye résidence chérifienne u y'a jɔ karamɔgɔ ye mais Subire baraji bɛ dayɛlɛ don min na n'o ye barrage hydroélectrique président de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara a taara dayɛlɛli la Subire mais a ye wele bila jamana bɛɛ lajɛlen représentant ma Mali ka représentant taara Subire n'o ye a ambassadeur ye ani délégation min taara u ka ca parce que mɔgɔ caman ba wɛrɛ de fana tun taara yen hôtel a manquéla Subire kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ Mali ka représentant o sira yɔrɔ jumɛn o sira Cherif Ousmane Madani Haidara tɔgɔla so min jɔra Subirekaw fɛ ye parce que u ye résidence in jɔ ka tila ka bon caman ba de jɔ a la n'o ye dunanjugu sow ye a ye ɲininkali kɛ ambassadeur ka représentant u reçoit la u loger la Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara ka yɔrɔ de la Subire région de la Nawa kɔnɔna na a nafa sera jamana ma wa Ansaru karamɔgɔ fɛn o fɛn n'i bi taa wajulu kɛ nin jamanaw fɛn fɛ la walima nin dugu fɛn fɛ la n'i mana taa i tɛ kɛ dunan ye siyɔrɔ b'i bolo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen Ansaru ka hakilina de filɛ nin ye u kana siri mɔgɔ wɛrɛ si la u ka kun ni u yɛrɛ ye u ka se u yɛrɛ kɔrɔ wa a hɛrɛ bɛ tila ka segin jamana de ma donc kɛnɛkankow de don an bɛ min fɔ bani ye degun camanba de tɛmɛ Mali kɔnɔ baara min bɛ ka kɛ a dogolen tɛ wa Ansaru bɛ diɲɛ fan o fan u ye karamɔgɔ ka so jɔ u bɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ u bɛ ka misiriw jɔ Burkina u ye misiri belebeleba jɔ bɛɛ y'a ye karamɔgɔ ka so ba jɔra Gabonkaw fɛ yen u ye misiri belebeleba jɔ karamɔgɔ ka so jɔra kalansow fana jɔra Côte d'Ivoire on n'en parle pas donc an bɛ min fɔ karamɔgɔ ninnu ye minnu bɛ yen su ani tile k'a bɛ nin karamɔgɔkɛ in k'a b'a essayer ko k'a mangoya non aw tɛ se k'a mangoya parce que Ala de tilala ka kow la quoi Ala de tilala ka kow la karamɔgɔ ye degun minnu kun nin karamɔgɔ ninnu si tɛ yen k'aw bɛ se k'a degun kun non a tɛ se donc kunu tɛmɛna yanni bi ka se karamɔgɔ yɛrɛ tun t'a dɔn fana k'a fɔ ko bi bi se parce que a ye wajulu kɛ don min na a tun ka kalan kojugu nka a y'a bɛɛ kun Ala kama mun bi k'a sutura fana mun bi k'a dɛmɛ a ko mɔgɔ ma ko a ye sabali n'o tɛ ni sabali tɛ aw bɛ se ka mun kɛ bi ni Cherif Ousmane Madani Haidara ko bon ko dan sagola n b'a ɲininka mɔgɔw fɛ à partir d'aujourd'hui nin ko minnu bɛ ka kɛ a ka jɔ bilahi aw b'a dɔn a ko bɛ taa laban min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais a ko cogo di ko a ye sabali depuis kunu o sabali kelen in de tun b'a bolo
dugu dɔw la Mali kɔnɔ u taara k'u bɛ wajulu kɛ représentant jamana représentant ko wajulu tɛ kɛ karamɔgɔ ka kalandenw murutila o ko karamɔgɔ a bi kɛ n'an bi sa an bi sa karamɔgɔ ko non mɔgɔ si tɛ sa a ko a y'a to Ala ma a ye sabali wa a b'o kuma in fɔ don min na a b'a fɔ fana k'a da kan ko nin dugu in na ko ne tɔgɔla so k'a bi jɔ yan wallahi wa karamɔgɔ tɔgɔla so jɔra a yɔrɔ bɛɛ la Ala de bɛ yen quoi Ala de bɛ yen an bɛ min fɔ an balima ninnu ye a y'aw ɲɛsin réalité ma quoi réalité ye mun ye o ye baara de ye i dalen don mun na taasira jumɛn b'i bolo i ka taasira i bɛ se k'a lase cogo min na a lase ten quoi ni mɔgɔ minnu dara la u bɛ tugu a la mais ko fɔ jagoya i kana mɔgɔ dɔ mangoya Ala ma mɔgɔ min mangoya e bɛ se k'o mangoya kuma ye nin de ye Ala ma mɔgɔ min mangoya e bɛ se k'o mangoya cogo di donc hɛrɛ kɛ i yɛrɛ kan tuma dɔ an b'a dɔw ye o hinɛ de bi an minɛ wallahi dɔw bɛ kuma ko waye ko karamɔgɔ dɔw bɛ Mali la ko depuis san 30 kɔ k'u bɛ ka jogo de kuma fɔ dɔrɔn k'u bɛ ka jogo de kuma fɔ k'u tɛ ka dɔwɛrɛ fɔ a ye sonyɛli dabila a y'aw jogow ɲɛ a ye jɛnɛya dabila mais a kan bɛ jɔn de ma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a kan bɛ cɛba kelen min ma o ye Cherif Usmane Madani Hayidara de ye mais o kuma in ne y'a mɛn min kɛ ne ko n ko alhamdulillah nin kuma in ye honneur ba de ye an karamɔgɔ ma olu b'a miiri ko nin dɔw ye sabotage kan ye k'a sɔrɔ nin ye honneur ba de ye Mali mago bɛ mun na bi degun jumɛn bɛ Mali kan bi jogo tɛ wa jogo ko problème a bɛ fɔ ko jamana kɔnɔ ko banɛni ni fanɛni cayara mun de don jogo de tiɲɛna a bɛ fɔ ko jamana kɔnɔ ko maloya tɛ yen ni maloya tɛ yen mun de b'o ye o ye jogo tiɲɛ de ye o a bɛ fɔ ko jamana faamaw k'u bɛ ka faso nafolo détourner ka faso nafolo dun mais ni jogo ka ɲi n'i bɛ siran Ala ɲɛ n'i tɛ sonyani kɛ n'i taara faso n'a nafolo dir'i ma i ka sara ye min ye i b'o de ta tɔ i b'a to jamana ye donc Mali mago bɛ jogo de la bi Mali mago bɛ jogo de la bi i n'a fɔ karamɔgɔw yɛrɛ b'a lase an ma cogo min karamɔgɔ bɛɛ kɔni bɛnna o kan ko kira kisi ni nɛɛma b'a ye k'a cira tumana min na k'a ye san 11 ɲɔgɔn na dɔw b'a fɔ k'a ka ca ni o ye k'a bɛ ka mɔgɔw wele ka na mun ma Ala keleban ciya ka mɔgɔw wele ka na jogo ma seli tun t'o la fɛn wɛrɛ tun t'o la o t'a yira k'an bɛ seli contour la mais min kɛra an bɛ k'o de fɔ quoi karamɔgɔ yɛrɛ ka laseli la mais jogo de bɛ dilan fɔlɔ parce que jamana mago bɛ jogo de la en première position Mali yɛrɛ mago bɛ fɛn o fɛn na bi o ye jogo de ye bɛɛ lajɛlen b'o seereya bon n'a fɔra ko karamɔgɔ ko ale ye san 30 kɔ kɛ k'a bɛ k'o de lase an b'a fɔ alhamdulilayi ja a ma fili sira ma an b'a fɔ k'a Hayidara Mali mago b'o de la bi wa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kan ka o de défend bi parce que bɛɛ bɛ kule la bi tout le monde i bɛ bɔ n'i ka moto ye Mali kɔnɔ Bamako n'Ala ma fara i ka tilegan dere fɛ o b'i ka moto bɔsi la mais o jamana sugu comportement de manquelen don donc an b'o karamɔgɔ ninnu fo vraiment n'u bɛ k'a reconnu tiɲɛ yɛrɛ la ko karamɔgɔ ye san 30 kɔ k'a bɛ ka jogo fɔ alhamdulillah o la olu yɛrɛ kan ka fara kan bi ka kuma o jogo kan parce que le Mali en a besoin Ala ka hakili ɲuman d'an ma karamɔgɔ tɛmɛna kunun na dɛ n'a ye karamɔgɔ ka histoire lajɛ karamɔgɔ ka wajulu dɔw lajɛ a b'a dɔn vraiment degun tun bɛ yen kunun nka a tora Ala kɔ a kalela a y'o de fɔ don dɔ la a ka wajulu la a ko ale ni ale y'a feere Ala ma a mɛnna wa feere min don a feere ti wuli quoi
hali n'u y'ale minɛ k'ale sogo tigɛ tigɛ k'a fili wuluw kɔrɔ ko kalanbagaw k'a dɔn ko ale a tɛ bɔ a hakilina kan a tɛ bɔ a dalakan kan wa mɔgɔbaw caman tɛmɛna nin sira fɛ k'u kana segin u kɔ u kana siranw ja kana tigɛ wa u k'a dɔn k'a ye min f'u ye ko tiɲɛ don n'u y'a minɛ k'a don kasobon dɔ kɔnɔ fana a na ala ka diinɛ lase kasoladenw ma karamɔgɔ bɛ nin fɔ don min na bilahi cɛ bɛɛ tun tɛ se ka kuma wa ala sɔnna a ye nin fɔ karamɔgɔw y'a défier k'u b'a mangoya k'u bɛ débatw kɛ n'a ye a bɛɛ lajɛlen ala y'u dɛsɛ wa ala tilala ka karamɔgɔ ka kow yiriwa u yɛrɛ fana balolen ɲɛna alhamdulillah o de ye ala tanuba ye quoi donc bi dɔrɔn tɛ lajɛ quoi kunu min tɛmɛna aw kana ɲina o kɔ karamɔgɔ ye kobaw kɛ o de la bi karamɔgɔ tilala wajuli la quoi sadi bibi na karamɔgɔ bɛ ka min kɛ wajulu tɛ quoi fo mɔgɔw k'o de faamu karamɔgɔ tilala wajulu la o n'i ye karamɔgɔ ka wajulu kumakanw lamɛn k'a dɔn k'a ta ka baara kɛ n'a ye a banna karamɔgɔ bɛ ka min kɛ bi o de ye n bɛ taa bɔ kanubagaw ye n bɛ taa bɔ kanubagaw ye an ɲɛ ka taa da ɲɔgɔn kan an ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ b'o de la bi sinon wajulu a tilala wajulu la quoi c'est comme n'i ye danni kɛ n'i y'a sɛmɛ i bɛ tila k'a récolter de donc bi karamɔgɔ bɛ ka min kɛ récolte de do quoi mais ale bɛ danni in kɛ don min na a ma dabɔ a kama ko ale bɛna tila ka a fɛn in nafa sɔrɔ dɛ ale ye danni in kɛ de ko lahala ale yɛrɛ n'a sa o don yɛrɛ la a bɛ ka kumakan in lase don min na peut-être a bɛ sa o don yɛrɛ la u b'a faga o don na nka mɔgɔ wɛrɛw n'a nafa sɔrɔ karamɔgɔ y'a kɛ ni o ŋaniya de ye mais ala yɛrɛ de ko ayi nin nafa dɛ a bɛ kɛ e yɛrɛ ɲɛna wa minnu tun bɛ k'i kɛlɛ i juguw a bɛ kɛ olu yɛrɛ fana ɲɛna hali n'u t'a fɛ bon an filɛ o de la nin ye ala sɔnna karamɔgɔ bɛ ka yala bi kanubagaw bɛ k'a wele de karamɔgɔ an mago b'i la na donc a bɛ taa u bɛ baro kɛ u bɛ ɲɔgɔn ye n'o tɛ karamɔgɔ bɛ min wajulu kɛ bilen wajulu bannaw ala ye cɛbaw di a denw ye ŋanaw ye bi an bɛ don min na i komi bi Sherif Ahmed Tijani Hayidara n'a sɔrɔla ni mɔgɔ dɔw de don est ce que ninnu bɛ sɔn k'a fɔ bi ko bɛ wuli ko ka taa yala wa mun de bɛ yen k'a manque b'u la mais non ala ko ninnu bɛɛ lajɛlen ni feerelen don ala de ma o bɛ ala ka diinɛ in lase Cheikh Ahmed Tijani Hayidara depuis le 17 ni ma fili a bɛ Côte d'Ivoire jamana kan le 17 juin 2021 a bɛ Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la région de la Nawa ka tila ka taa Bassa Sandra n'o ye San Pedro ye ka tila ka taa Gagnwaw la a bɛ nin de kɔnɔ bi an bɛ don min na i komi bi presque kalo kelen a bɛ sɔn ka o de kɛ wajulu la nin wo ninnu kɔnɔ a bɛ ka don yɔrɔw la burusu dɔw kɔnɔ bilahi i tɛ da la k'a fɔ ko nin mɔgɔba sugu bɛ sɔn ka don nin yɔrɔ ninnu na mais a bɛ ka nin bɛɛ kɛ mun kama ala kama karamɔgɔ denw u sera a yɛrɛ ɲɛna alhamdulillah u bɛ ka baara kɛ karamɔgɔ bɛ mun wajulu kɛ bilen a denkɛ Badara Ali Usman Hayidara a bɛ fan bɛɛ fɛ bi a bɛ ka wajuluw kɛ i ba fana b'o cogo kelen na karamɔgɔ ka kalandenw u bɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ ka wajuluw kɛ donc karamɔgɔ ta ye bi alhamdulillah ka taa bɔ kanubagaw ye k'u ɲɛ da ɲɔgɔn kan ka foli kɛ ɲɔgɔn na donc karamɔgɔ tɛ wajulu kɛ anw yɛrɛ t'a fɔ karamɔgɔ ye k'a ka wajulu kɛ mais an n'a ka baro kɛ a bɛ ka o de kɛ bi alhamdulillah donc an b'a fɔ jugu ninnu ye u k'u yɛrɛ lafiya u ka passer a réalité la u ka passer réalité la quoi réalité ye mun ye a ye wajulu kɛ mɔgɔw ye minnu dara aw la u na tugu aw kɔ ni dɔ ko tan n'i ka faamuya la ni o tɛ na wajulu kɛ a fɔ anw ka faamuya la nin de don wa a dalilu filɛ hakilimaw b'a lamɛn ni min dara min na i bɛ taa o sira fɛ an kana na ɲɔgɔn hakili wuli ka ɲɔgɔn kunkolo wuli ka ɲɔgɔn kɛlɛ pour rien ala dun tilala ka baara la kaban ça ne sert à rien
Ça ne sert à rien. Ala k'an bɛ sɔwabɔ ma. Donc a ka taa réalité sira fɛ. N'a ye wajulu kɛ, min bɛ min fɛ, ni min dara min na, i na tugu o la. Donc nin tun ye aw balimakɛ ye, a n'aw denkɛ Silamakan Gaku, ka bɛn bi 26 juin 2021. Ka nin video kɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ Ala k'an bɛn waati wɛrɛ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.